सिको सुदेशना आदि चुदुमारानी दीपिका दीपाली गौरी शर्मिला शर्मिष्ठा चुदुमारानीरा विमल इत्यादि सारे अमल विमल परितोष मनोतोष शंकर सखी ज्योति नेदारी और अंजू मंजू सारे चुदुमारानी जो है ना गुदमाराली एक साथ। तो दीपंकर है, चुदंकर है, सुधीर है, चुधीर लाल और देवेंद्र है, दीपाली चुदुमारानी। मेरा ये बीच के नीचे नीचे जस्ट आ गया। तो इतना बड़ा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स से मेरा सिर को घुमा दिया। मैंने एक झटका लगा, मतलब आपको एक हो जाता है इस तरह का। तो ये मैं देखिए मेरा सीन आ रहा है और मेरे को डिलीट करने नहीं दे रहा। मैंने बहुत सारे कोशिश की, 3 बार मैंने इसको मैं इसको डिलीट करना चाह रहा था। मैं इसको डिलीट करना चाह रहा था करके मैं इस बात को मैंने वीडियो लेना था और फिर मेरे को अभी तो लेना पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि ये मेरे को बहुत देर तक जो है ना हिंडर किया। मैं 3 बार कंप्यूटर ऑफ किया। अरे तोलाबाज मेरा जो कंप्यूटर ऑन है, टेलीविज़न ऑन है, तो वो ये लोग जो है ना तो करने नहीं देगा मेरे को, मैं तो जान रहा हूँ। लेकिन मैं एक सॉन्ग जो है ना बढ़िया सॉन्ग मैं लोड करूँगा, उसमें मेरा वॉइस ठीक होना चाहिए। तो मैं इस वॉइस को ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ और मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है मेरा ब्रदर लोगों का और सारे को। ये लोग तंग कर रहा है, मेरे को सारा तंग कर रहा है। मेरा मासी एजेड हो गया। इन लोगों को ये लोग काफ़ी टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब 6 साल से ही समझ लीजिए करते हैं। मेरे मामी आदि को सबको मारा है, हत्या किया है ये लोग। तो इनके जो देखिए फिर चुदुमारानी जो है ना बंद कर दिया, तो इसको मतलब लोड नहीं करने दिया। तो मैं इसलिए तो आओ लोड फिर करता हूँ, देखता हूँ फिर दूसरा वीडियो में क्या करता है। तो ये फिर जो चुरी आवाज़ आ रहा है ना, गुरुनागे मंजू आदि संजू आदि गौरी शर्मिला शर्मी सौदामिनी सौभद्री चुदभद्री सौदामिनी तब अपराजित दीपालो उर्मी उर्वशी मांडवी पाषाणी पाखंडी सारे दीपाली दीपिका को पापा विद्युत विजन विदेश विप्रकर्ष विमूल शिमूल शिवेंदु गगेंदु शुभेंदु सरस्वतीर बाच्चा तो सुशांत কোন সিং ছিল চুরির বাচ্চা? বাপের নাম্বার দুষ্মন্ত সিং, ভাস্কর সিং, এই সুশান্ত সিং, সায়ন্ত সিং। সেই চোরের বাচ্চা चुदुमारानी सुजय अजय विजय तुर्जय दीपक पदी उसमें अमलैन अदम को परिमल अंगार दीपंकर सुबीर अर्क अभय ऐसे सारा एक साथ मतलब 14 काम कर रहा है। तो कहा पापा जी गुड लगे बेटा बाप बोले बेटा ऐसे। तो मैं इसको तो इस भाषा सत्य का जिस मागी के बारे में और जिस स्टूडेंट बच्चा को गवर्नमेंट को पीपल को सप्रेस करना होता है, जिस सप्रेस को जिस फैक्ट को ट्रूथ को सप्रेस करना, killing of human millions, that is so crimeful activity by those Magi students to whom this Narendra Modi Chudumaraani Bacha to praise this award. This is not verifying my comment. I am blaming the whole world now to listen as to who has to support this
vulgar criminals. So many videos by this time I have posted in my YouTube. तो मैंने इसको गाना को वही गाना जो हो रहा था, बेटी कह रहे बाप को पापा बुझे लागे, क्योंकि वो लोग मेरे को इस तरह का सिंगर कर रहा है, आवाज आवाज आ रहा है। तो अभी तो मैं इसको खोल रहे आवाज बंद हो गया। तो बेटी कह रहे पापा कह रहे मैं भाईजान, भाई मामी लोगों का, मामी का, बहन का भाईजान, जैसे उदमपुर तीनों दीपाली, लीलाजी, सोमनाथ, सोनू, किशोर, कौशिकी, कौशानी, काकुरी, कौमुदी, তারপরে সনদ, অমিয়, অনর্থ, অনাথ, গৌতম মুখার্জি, कितना सुधीर बच्चा खानती चोरेर बच्चा निर्लज्ज बेहया, सुधीर बच्चा कई घंटा हमारे बच्चे बेटी लोगों के साथ इतना बदतमीज करते हुए सुधीर बच्चा मेरे को आज 6 से 7 घंटा तो आज के दिन में वो दीपंकर सुधीर बच्चा खिला ऐसे बड़ा बड़ा बात करता है सुधीर बच्चा, जो कंप्यूटर हैक करके सप्रेस करते फिर लाइफ के लिए अटैक करते बड़ा बड़ा बात करते सुधीर बच्चा वेटनरियन के वीडियो IIT के बीच बोलते हो। तो ये सुधीर बच्चा जो नया मैंने इस वीडियो को इसमें पोस्ट करना तो इसको ऑटोमेटिकली कैंसिल करना। तो मैंने इमीडिएटली the position around that the video could not be deleted video because they have been done. আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান তৃণমূল সরকার মানুষের দুয়ারে যেতে ভয় পাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে পৌরসভা নির্বাচনগুলো না করে বহু জায়গায় মানুষকে পৌর থেকে বঞ্চিত করা হয়। যদি বিহারে নির্বাচন করা সম্ভব হয়, গতকাল হরিয়ানাতে পৌর নিগমে নির্বাচন হয়েছে, সেখানে কংগ্রেস জিতেছে, তাহলে তৃণমূল সরকার নিশ্চয়ই ভয় পাচ্ছে মানুষের দুয়ারে যেতে, তাই তারা নির্বাচন করতে চাচ্ছে না। আজকে আমরা বামপন্থী দলগুলো এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ইতিমধ্যে আমরা রাস্তায় নেমে পড়েছি। আমরা চাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে সমস্ত পৌরসভা এবং শিলিগুড়ির মহকুমা পরিষদ নির্বাচন না করে গ্রামের মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সব রকম সুযোগ সুবিধা থেকে। 500 দিয়ে একটা জনগণের পরিষেবা চলতে পারে না, তাই অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি নিয়ে আজকে সরকারের কাছে আমরা যৌথভাবে ডেপুটেশন দিয়েছি। অবিলম্বে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচন এবং পৌরসভা নির্বাচন আগেই করতে হবে। রাজ্য সরকার একটা এপিডিবি দিয়েছে, রাজ্য নির্বাচন এই এপিডিবিতে বলেছে কলকাতা থেকে এখন নির্বাচন করতে চায়। আমরা বলছি সংবিধানে যে ধারাতে কলকাতা নির্বাচনের কথা বলা একই ধারাতে অন্য কোনো নির্বাচন এমনকি যে পিছিয়ে 5 বছর পিছিয়ে হয়েছে 7 বছরে এখনো নির্বাচন হচ্ছে নির্বাচন তা না। 17টা পৌরসভা আছে, 2 বছর 3 বছর আগে নিয়ে এসেছে হাওড়া, আলিপুরদুয়ার, মেদিনীগঞ্জ, গঙ্গারামপুর, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের নীতিটা হচ্ছে সঠিক সময় মধ্যে নির্বাচন না করা। নির্বাচন করলেও তারা যে করেছে সাহস নাই নির্বাচন করা, নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন। এই জন্য আমাদের একটা তীব্র আন্দোলন করবে, একদম হারার পাই আমরা দেখেছি নির্বাচনে জাল জোয়া চুরি করে
ভাড়া জানিয়ে জয় ঘোষণা করছে, জয় এই জিনিস চলবে না পশ্চিমবঙ্গে। প্রত্যেকটা ওরা নির্বাচন চায়, নির্বাচন করতে হবে, সব ভারত এখন নির্বাচন। বসিরহাটের হাড়োয়ায় অস্ত্র কারখানা জমি গোপনসূত্রে খবর পেয়ে গোপালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজার এলাকায় হানা দিয়ে ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। উদ্ধার অস্ত্র তৈরি করার সরঞ্জাম ও ২টি রিভলভার। অভিযোগ, ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে এই কর্মকাণ্ড চালাচ্ছিল বাসুদেব সরকার নামে এক ব্যক্তি। তার সঙ্গে অস্ত্র ব্যবসায় জড়িত ছিল বিনাকার আসাদুল মোল্লা ও হাসনাবাদের শামসুল মোল্লা। গ্রেফতারির পর তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের সঙ্গে বাংলাদেশি অস্ত্র কারবারিদের যোগসূত্র আছে কিনা খতিয়ে দেখতে পুলিশ। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন অস্ত্র কারখানা ঘটিয়েছিলেন চিন্তিত রাজনৈতিক মহল। বছর শেষে করোনা মোকাবিলায় নতুন জীবন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ভার্চুয়ালি রাষ্ট্রপতি এইমসের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দওয়াই दी और कड़ाई दी। খুব শিগগিরই করোনার প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আসছে। কিন্তু ভাইরাসের নতুন প্রকার ভেদে হদিশ মেলার পর নতুন করে উৎকট সংক্রমিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মোদীর পরামর্শ, টিকাকরণের পরও সতর্ক থাকতে হবে। खासतौर से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गुजरात के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले ले। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन के मामले में बिल्कुल नहीं दूरी। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, मैं पहले कहता था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। वहाँ बात है, अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है। तो भी मैं कहूँगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ, दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी। दवाई आ गई तो सब कुछ मिल गई, ये भ्रम मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं। और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। অসুস্থ 3 মাসের শিশু হৃদযন্ত্র অস্ত্রোপচারের জন্য অসহায় কৃষক দম্পতির হাতে একদিনে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তুলে নদী দল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের প্রশাসনিক ভবন দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক বিপিন যাদব অসুস্থ শিশুর বাবা মার হাতে এই কার্ড তুলে দেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন ব্লকের যশোরাই গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ বর্মন ও তার স্ত্রী ববিতা বর্মন পেশায় কৃষক। জন্মলগ্ন থেকেই তাদের সন্তান হৃদযন্ত্রের সমস্যায় অসুস্থ। সম্প্রতি পরীক্ষা নিরীক্ষায় শিশুটির হৃদযন্ত্রের বড় সড়ক দ্রুত ধরা পড়ে। বাইরে কোথাও দ্রুত অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছেন বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। শিশুটিকে নিয়ে মালদা বেসরকারি হাসপাতালে গেলে সেখানে অস্ত্রোপচারের জন্য 2 লক্ষ টাকা খরচ করবে বলে জানানো হয়। এমন অবস্থায় চরম অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েন ওই কৃষক দম্পতি। এলাকার মানুষ এগিয়ে এসে তাদের দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শিবিরে নিয়ে যান। সেখানে আবেদনে একদিনের মধ্যেই গুরুত্ব দিতে দম্পতির হাতে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড তুলে দেওয়া হয়। কার্ড পেয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা মুক্ত বিশ্বজিৎ বর্মন ও ববিতা বর্মন। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে শিশু হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার করাতে শুক্রবারই দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তির উদ্দেশ্যে রওনা হবে তারা। Now see this Chudu Maharani, how this to the luggage, this
Against this, you see there are almost 10 to 12 minutes it is awaiting. So for this 0 to 1, Shape published in this video, this study they have hacked this in this page channel.